Hi, welcome to Francis Suarez Terrible Interviews. Hi, Tim. Te, Hello. pailay na sa tigang imong kaugalingon, Te. Hi, I'm Jennifer de la Calzada. Pilay age? 28 years old. Asa nagtrabaho? There is a Frutas to Prince Hypermart Tuburan. Tuburan. Unya, nakoy pangutanan ni mo, Te. Unsa imong gipasalamatan pag-ayo, Te? First kay sigad everyday kay kuan. Always kang healthy, pasalamat ka healthy, then family and mga relatives. Sunod na pangutana, unsa ang usa ka kasinatian nga nakaporma sa kung kinsa ka karon? Ko family gyapon kay na-mold ka sa kanang good person. Sunod na pangutana, unsa nga tumo ang imong gitrabaho karon? Ang kuan for experience na work and then kuan para sa baby. Wow. Sunod na pangutana, kinsa ang labing dako nga impluwensya sa imong kinabuhi o unsa mga leksyon ang ilang gitudlo kanimo? Kung sa kuan si God for sa mga trials mo adto kaniya mo pray and then sa family sa mga advice. Sunod na pangutana, unsa man ang itsura sa usa ka perpektong adlaw alang kanimo? Everyday kung always positive lang. Sunod na pangutana, kung makahatag ka og tambag sa imong manghod o bisag kisa pa, unsa man na? Be kind and kuan lang. Faithful lang ka always. Sunod, kiunsa nimo ang pagdumala og lisod nga mga sitwasyon og panagbangin? Kung sa mga lisod lang ako is di lang ka mating negative, always positive lang kay para nindot sa dang outcome. Sunod na pangutana, unsa ang usa ka butang nga ganahan kaayo nimo nga buhaton nga gusto nimo adunay daghan kayo oras? Quality time. Quality time. Sunod, unsa gusto nimong manumduman nimo? Ikaw mismo. As a good person na as a good person. Last sa pangutana, unsa ang kamotoran nga imong nakatunan sa lisod nga paagi? Unsa man na siyang ako. Unsa man nga ako. Murag katotoo na ka ano ba? Murag truth ba? Truth sa mga gusto mo na learn nimo about truth sa lisod nga paagi. Siguro kung work experience kay needed ka nga kanang patience lang gyud kayo nga makapangita og work. Salamat kayo sa time nimo. Thank you. Salamat kayo, te.